bukas ang umaga, ganon. Charis. Charis lang guys. So yun guys, nagpabounce na ako. Pag tuyo to guys, maganda to. Abangan nyo na lang mamaya. Teka lang guys, stop muna natin guys. Teka lang guys. So yun guys. So yun guys, maganda naman diba? Comment na lang kayo guys kung maganda o pangit. So ganina pinag-iisipan ko lang guys. Para to rin naiiyak na ako. Baka kasi pagalitan ako. Pero ako bahala. So ayun nga guys. Bye bye na guys. Subscribe.